لبانت قند و دندانت نبات است، دهانت کوزه ای آبی حیات است. لبانت قند و دندانت نبات است، دهانت کوزه ای آبی حیات است. چرا از درد دل نمیرد عاشق، چرا از درد دل نمیرد عاشق؟ دوای درد دل آبی نبات است، دوای درد دل آبی نبات است. وای خانم بله آرامی جانم، وای خانم بله شیرین زبانم، وای خانم بله آرامی جانم، وای خانم بله شیرین زبانم. شبی مهتابی آیم روی جایت، بزری سر کنم موی سیاحت. اگر همسایگان بیدار گردن، مرا پنهان بکن جانم فدایت. اگر همسایگان بیدار گردن، مرا پنهان بکن جانم فدایت. Итак, дорогие зрители, долгожданный человек, которого ждала как минимум вот эта часть, точно они очень хотели увидеть Анвара Ахмедова вживую. Вот они до сих пор не могут остановиться и передают приветы. Анвар Ахмедов, сейчас слово вам. Немножечко о том, что вы ожидаете вообще от нашего мероприятия. Ассаламу алейкум, ҳамватанони азиз, дӯстон, мухлисон. Албатта ман хурсанд ҳастам ки имрӯз алами Фаррухҷон дӯсти азизи мо алами як бисёр як базми хотирмонро ташкил карданд. аз номи худам, аз номи тамоми дӯстонам, аз номи санъаткорон ба телевизиони Салом бурдборӣ хоҳонам. тоҷикистони азизи мо доимо гулгулшукуфон бошад. иди омади баҳор баҳри ҳами шумоён муборак бошад. ҳамватанони азиз, Шакур Зиёд. С нами был на красной ковровой дорожке и остается с нами Анвар Ахмедов. Спасибо большое.